Assalamualaikum. Selamat pagi. What up peeps? This is your boy Nadi Ahmad. Kalau pagi-pagi ni biasalah kerja. First of all, alhamdulillah last Saturday Melaka baru je ditarik balik PKPB, ditamatkan PKPB. Alhamdulillah kita boleh ride balik. Tapi dalam Melaka ya lah. Keluar Melaka tidak boleh. Kalau lepak pun please patuhi SOP. So macam saya jawab tadi, saya sekarang on the way kerja. But the situation is quite different because sebelum ni kita akan nampak macam jam lah apa semua. But now tidak sebab sekolah tutup. Jadi bapak-bapak budak dengan mama-mama budak salah yang keluar kerja. Tapi anak-anak budak tu apa? Budak-budak tidak lah. So topik kita hari ni is about tank slap dan macam mana cara kita mau reduce dia punya risk. Bukan buang dia punya possibilities reduce dia punya risk. Tapi sebelum kita start, pada yang belum lagi subscribe channel saya, please subscribe, tekan butang lonceng untuk update apa-apa video baru saya lah. So for your information, saya baru-baru ni time saya mau pergi kerja, time tu saya on the way dari sini pergi ke kerja lah. Saya diberi peluang untuk merasa nikmat. Satu nikmat yang tiada tolak bandingnya. Tidaklah. Saya diberi peluang untuk merasa nikmat segala. Saya diberi peluang untuk merasa nikmat satu nightmare yang mostly bikers, especially yang big bikers bukan takut lah, macam gerun. Saya diberi peluang untuk merasa tank slap. Aduh. Tapi alhamdulillah saya tidak apa-apa lah. Sebab time tu cerita dia, saya on the way mau pergi kerja. Lepas tu tiba-tiba tengah saya speeding jalan kosong sebab budak sekolah tiada kan. Budak sekolah tiada, bapak budak dia tinggal, kosonglah jalan. Saya speeding, minta maaf, saya tidak sengaja speeding. Tapi tidak laju betul, tapi boleh tahan lah. Time saya speeding tu, saya tidak nampak ada lubang besar sebab lepas hujan. Jadi I don't know, tar mendap ke apa, jadi ada lubang. Tengah speeding ada lubang. Memang kau tidak nampak sebab lubang dia hampir-hampir sama dengan kade tar. So what do you expect lah. So cerita dia, dipendekkan cerita, saya time tu memang hilang kawalan sekejap dengan motor saya, dimana tiba-tiba motor saya jadi tank slap. Bagi yang tidak tahu lah, tank slap ni macam bila steering kau hilang kawalan, dia macam ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Betul lah, lebih kurang Selalunya persen untuk elak dari kemalangan tu sangat-sangat rendah lah. Aduh, ini bukan orang menunggu nih. Ini sebab orang tidak mau berbaris nih ya Rabbi, subhanallah. Macam mana lah aku mau gerak begini? Kau usah start menyusahkan orang lah. Aduh, cobalah ikut barisan. Macam mana? So guys, macam mana tank slap ni boleh jadi? Sebab secara teorinya, time kau speeding kan, especially time kau speeding lah, kau punya bahagian depan kau sudah start ringan. Dia sudah start sangat-sangat ringan lah. So you have the least control of your bike dekat depan. Sebab itulah kau kena berhati-hati kalau kau tengah bawa laju, and try to minimize all the movement during steering. Okay. So bila kau punya tayar depan ni terlalu ringan, so position kau punya steering pun dia align dengan kau punya
belakang punya tayar. Then suddenly kau langgar lubang. So bila kau langgar lubang, secara tidak sengajanya kau punya tayar depan akan lose control. So cerita dia sama ada kau langgar lubang kah, kau langgar barang kah, and then it change the motion of your front wheel. Time tu akan jadi. So nightmare ni kalau mau tahu paling kerap terjadi dekat naked bike. Sebab kenapa? Satu, kau paling banyak resistant dengan angin. So fairing bike macam sport bike dia macam kurang sikit risiko dia kali. Tapi kalau naked, aduh, kau hampir macam saya punya bike ni, memanglah ada possibility. Lagi-lagi kalau kau sisi tinggi. Sebab lagi laju kau bawa, lagi tinggi risiko kau untuk kena tank slap. So time saya jadi tu, hey, saya boleh cakap pengalaman saya time kena tank slap tu. You can ask lah siapa-siapa yang pernah kena tank slap. Saya pernah tengok video Nasir Haris, dia kena tank slap. Wish bergegar jugalah. Sama lah macam saya. Saya pun masih shock lagi lah time tu. Masih shock. So kau punya steering kau wobble-wobble ni, oh yo, gila. Siapa tidak takut? So lepas tu saya sudah start macam lama. Saya sudah rasa ini peringatan lah untuk saya increase safety of my bike. Saya kena naikkan saya punya safety sikit lah. So cerita dia, untuk dipendekkan cerita, saya buatlah research macam mana kau boleh elak tank slap. Yang lawak dia jawapan pertama dia, elak dari langgar lubang. Yalah, logik lah kan. Memanglah kau kena elak langgar lubang. Tapi ada satu lagi untuk reduce dia punya risk. Kau boleh tambah steering damper. Ni nampak tidak? Saya pun tidak tahu lah. Ini steering damper. So saya ambil keputusan time tu, saya kena beli steering damper juga. Sebab saya rasa macam better beli lah. Better beli dari menyesal. Walaupun kau tidak eliminate kau punya risiko of tank slap 100%, at least you can reduce it. Instead of mungkin sebelum ni saya punya tank slap punya probability is dalam mungkin 70% kah 60% kah. Mungkin lepas ni dia jadi reduce pergi only 30% kah, kan? Okay lah. At least saya tidak payah takut lagi lah. Bukan tidak payah takut lah. At least saya tahu risiko saya untuk kena tank slap is kurang. So berapa harga saya beli ini damper? Oh, sebab saya kena berjimat. Saya belilah dekat Shopee punya Shopee punya store. Shopee store, Shopee workshop. So cerita dia, saya beli dekat Shopee punya workshop. Dia consist of 2 parts. Dia consist of 2 parts yang saya kena beli lah. Satu, dia punya bracket, this one. Second, dia punya damper itself lah, this one. Sebelum ni saya ada beli satu damper, tapi dia jenis yang side punya damper. Tapi unfortunately dia kena dekat saya punya tank. So saya cakap, oh ini tidak boleh. So saya jual saya punya damper tu dengan rakat terdekat. Lepas tu saya pergi beli damper yang jenis macam ni punya. So damper macam ni bulat sikit lah. Dia bukan macam yang satu lagi damper yang sebelum ni saya pakai, macam Oldin punya style. Dia macam ni, lebar sikit. Yang ini jenis yang bulat. So untuk bracket sahaja saya beli dalam 185. And for this damper, ini jenama apa ni? Matrice. Dia cakap made in Italy lah. Matrice short, bukan matrice long. Ada dua tu, matrice long dengan matrice short. Saya beli yang matrice yang short punya ini, dalam ukuran 22 cm macam tu, tak silap. Memang cun-cun untuk MT-09. Harga ada dalam RM165, belum include musteta. So total saya rasa dalam RM350 macam tu lah, lebih kurang RM350 lah total dia untuk the whole set. Okay lah, alhamdulillah lah. At least
walaupun dia ini daripada Shopee, tapi bagi saya dia macam bentuk dia pun solid. Lepas tu dia punya apa orang cakap, dia punya build pun okey, functionality pun okey. So far tadi pun saya baru langgar semalam pun saya baru langgar lubang. Okey lah, dia tidak sudah yang ada wobble, terlanggar lubang lah semalam. So dia tidak sudah wobble. So basically functionality dia okey. And terbukti memang saya sudah reduce risk untuk saya untuk kena tank strap lah. Okey lah. So akhir kalam. Memang tank strap ni bukan benda yang boleh dibuat main-main lah. Especially kalau siapa yang bawa motor yang sisi besar-besar. Nasihat saya senang ya, sebelum cantikkan kau punya motor, tukar exhaust kah, apa kah, itu kah, ini kah, increase dulu safety features kau punya motor. Tambah steering damper kah. I'm not saying that steering damper ni boleh reduce, boleh hilangkan kau punya risiko of kena tank strap, tapi at least it can reduce. Macam safety belt lah kan, dia tidak eliminate tapi dia reduce. At least that is what you can do. Kalau ada duit lebih, beli yang lagi mahal lah, Olins kah, ataupun kalau yang jenama mahal tapi marahin sikit, mungkin YSS kah, ataupun Racing Boy ada, Racing Boy. Itu semua jenama-jenama yang okey lah. Macam saya budget macam tu ya. Jadi beli ni. Lagi satu, saya kena beli instant. So saya rasa macam saya pakai motor ni ulang kali kerja, so risiko tu still ada setiap hari. So saya kena reduce lah, pakailah ikut kemampuan diri. So safety first. Okay lah, panjang sudah aku membebel ni. Mau sampai cepat kerja sudah. Thank you guys for your like, subscribe sebelum ni, and your comment. I really appreciate it. Thank you for the almost 200 subscriber. Walaupun nampak for certain people is sikit, tapi for me is a lot. For someone yang follow kau 200 orang yang follow kau, for me is alhamdulillah, pencapaian yang hebat. So guys, don't forget to like, subscribe, share, and tekan butang lonceng for my next update. See you on the next video. Take care everyone. Stay safe. Kita mesti menang. Assalamualaikum. Ciao.